कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना तो शॉर्ट से देखो। है, जीवन का मतलब तो आना और ওরা जाना মাত্র 3 সাইজ। है। ये बोले लाभ नहीं, हम तो गान देबो। दो पल के जीवन पे एक उम्र चुरा নিয়ে মুখের সামনে নিয়ে যাও, ঠোঁটে ঠেকাও, গরম লাগলে মুখটা ঘাটটা নাড়িয়ে নিচে নামাবে। এবার ভেঙে চিকেনটা খাও। গোটা আলু একটু মুখের সামনে তুলে ধরে খাবে, হ্যাঁ, অল্প করে কামড়াও। হ্যাঁ, একটু গোটা ডিম মুখের সামনে ধরে খাও। তাড়াতাড়ি খাও, আমার টাইম হয়ে যাচ্ছে। মাংসটা